Il y a 27 ans, la première graine. Après 15 ans, le premier diplôme homologué, il a été donné et sur 2 reprises, ça a été montré que l'Université Centrale Santé, c'est la première université, donc nous sommes des leaders et nous avons maintenu cette étape. Donc, quelques chiffres, 1300 tables, avec un taux de réussite de 95%. Il y a 100 enseignants permanents, la majorité avec le grade de docteur, on a des encadrants et des experts en plein temps. Il y a 300 enseignants vacataires de qualité avec le grade hospitalo-universitaire, universitaire et paramédicaux. Donc, concernant les 10 licences, donc, ce sont 10 licences nationales habilitées. La physiothérapie, la nutrition, l'orthophonie, la prothèse, ensuite l'imagerie médicale, ensuite nous avons aussi la radiothérapie, donc imagerie médicale et radiothérapie, optique, anesthésie et réanimation, sage-femme, instrumentation opératoire et sciences infirmières. Ou à part ces 10 licences, qui sont déjà marsoumines dans 4 départements, on a un autre master professionnel de préparation physique. Très bien, ok. Donc il y avait une idée générale sur les spécialités qui sont في l'université centrale. Voilà, c'est ça. Tu as vu que surtout les débouchés en fonction de chaque licence, mais le plus important, comme tu as en fait, il y a 2 voies. Soit la voie académique, بعد ما قرات 3 سنين هذوما ينجم يزيد يكمل يقرا، ينجم يعمل un master, ينجم يزيد يكمل en préparation physique, par exemple عند les physiothérapeutes, ينجم sinon يعمل un domaine professionnel وهذاك هو اللي المطلوب généralement par les étudiants. يوقفوا يكملوا القرايه ويمشوا يخدموا directement. Donc, la physiothérapie, par exemple, ils peuvent intégrer les hôpitaux, les cliniques, mais aussi les centres de rééducation, les centres thermaux. D'accord ? La nutrition humaine, ils sont كل ما هو يتعلق خلينا نقولوا الطب الاستشفائي دونك الحاجات اللي تلقاهم dans les centres de rééducation, bien-être, ergonomie, la nutrition humaine, les étudiants ils peuvent intégrer ils peuvent intégrer de la même manière les hôpitaux et les cliniques, mais aussi ils peuvent intégrer les centres d'amincissement, les régimes, les régimes, les centres de retraite, les retraités, les écoles, c'est important, le صغيرات كيفاش يعملوا الريجيم نتاعهم. في l'orthophonie اللي هو علم النطق والكتابة, les orthophonistes à part les cliniques et les hôpitaux, ils peuvent ouvrir leur propre cabinet où ils peuvent aider les jeunes fait les écoles voilà, encore mieux lors des speeches avec les RUSC pour un meilleur speech, une meilleure présentation. Le département de technologie, le prothèse dentaire, par exemple, ils ouvrent leur laboratoire dentaire, donc soit artisanal, soit de la même manière moderne, industriel, il est attaché à un cabinet dentaire, il est attaché à un cabinet dentaire, voilà une clinique, voilà un service hospitalier. L'optique médicale, ils peuvent ouvrir leur propre magasin d'optique. Comme étant gérant, voilà 4 responsables. Donc, on doit miser sur tout ce qui est entrepreneurial, à part l'optique, ils gèrent leur propre projet. Ensuite, on a l'imagerie médicale et radiothérapie. Donc, à part d'intégrer les cliniques et les hôpitaux, ils vont intégrer les services hospitaliers dans les radiodiagnostics, les scanners, les services de radiothérapie et les services de médecine nucléaire. On va passer au bloc opératoire avec la section anesthésie-réa. Face à cette pandémie, ils sont très demandés. C'est une pénurie. Donc, une pénurie, on en a besoin. Donc, ils vont intégrer, les salles de surveillance post-interventionnelle. À tout moment. Et ils peuvent aussi intégrer les services d'urgence de la même manière.
On a les instrumentistes opératoires, les instrumentations opératoires, c'est le bras droit du chirurgien. Chacun يحضروا au fur et à mesure, يحضروا le bloc من الأول للآخر. Et puis, quand il y a la vie, il y a les sages-femmes. On a toujours besoin de sages-femmes qui vont intégrer donc, les hôpitaux, les cliniques. Ou de la même manière, ils librement leur cabinet à titre libéral. Ils intègrent les centres de PMI, voilà le planning familial. Et enfin, le département de sciences infirmières اللي هما كيف مطلوبين. اليوم كما قالت قبيله مدام حبيب اليوم مثلا وحده كما المانيا دونك طالبه 300 étudiants à l'étranger en Allemagne, même aux États-Unis, au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, effectivement. Donc c'est très important. Sciences infirmières, anesthésie et taouik, je pense, ce sont les deux filières sollicitées surtout, mais surtout à travers nationalement. Les conditions aussi. Voilà, effectivement. لكن هذا الكل سي تري امبورطون وانا هنا بالحق نحب نقف بارابور ا سيت فيليير خاطر نعرف اوسي كومون سا سباس انه ماهوش كان لو فولي اكاديميك سا سي تري امبورطون خاطر هو سي معناتها فما لو كورسوس نجم نقولوا اللي هو بروفيسيونيل اللي هما دي بارتناريا افيك دي كلينيك افيك دي معناتها دي لابوراتوار افيك دي زوبيتو هذا بوتيتر زاد سي اون اوبورتونيتي اللي تنجم تكون بلو تار فيها ان امبوش معناتها اوترومون بور لو جون والا بور ليتيديون ولا ليتيديونت اللي تعمل الستاج نتاعها فيا معناتها فو بارتنير. C'est très important. C'est très important aussi pour le mentionner. أنا حاجة اللي لازمنا نبدأ بها c'est que علاش نختار l'université centrale santé. عندنا 4 big four نقولوهم نحن والا حاجات مهمة ياسر. عندنا الفولي تhéorique. عندنا البراتيك والتي بي والستاج. عندنا les certifications que Madame Houbeb l'a bien mentionné. وعندنا surtout le centre de simulation médicale اللي هو حاجة مهمة جدا. هذا نفسر لكم علاش. De point de vue théorique, عندنا les cours présentiels وعندنا تويك à cause de la pandémie, ou hybride, et on va vers la digitalisation. Et ce qu'il y a d'important aussi, c'est qu'on a une plateforme où on a tous les cours, tout est clair, tout est bien organisé, donc l'étudiant m'a dit, c'est très important. Mais là où je suis à la cour, je c'est important. Le deuxième volet, c'est le volet pratique, plus que le régime horaire, volume horaire, les sections pratiques. Donc, on a TP, donc on a 50% TP. On a les stages. Donc, TP est fait des laboratoires internes dans notre établissement, spécifiques pour chaque licence. Et aussi, on va avoir les stages. Ils se dirigent les étudiants dans le département stage. Stage, il y a les étudiants. L'étudiant donc, il est guidé. Donc, stage à l'université. Bien sûr, le département il est toujours accompagné. Accompagner l'étudiant. On a plus que 100% de tous les hôpitaux tunisiens du Grand Tunis. Il y a les cliniques, 400 services au total. Et puis, pour ce qui est orthophonie, nutrition humaine, etc. Il y a des centres et des cabinets spécifiques. باش تعديو لي سيرتيفيكاسيون تاع ابار القرايه لازم زاد نعرفوا نتكلموا لازمنا نتفاهموا نحبوا نخرجوا لبرا لازمنا نقراو لونجلي لازم عندنا ان مينيموم كان حتى الالمان زاد بوركوا با دونك عندنا السيرتيفيكاسيون بريتش كانسل لالمانيا بصفه لالمانيا عندنا دونك البريتش كانسل وعندنا زاد اونوري سيرتيفيكاسيون اللي هي سي تري امبورطون راهو باش تقرا حاجه باش تتعلم ماهوش باش تاخذها كم قرايه باش تاخذ ان باك جراوند سو سون دي سوفت سكيلز دونك يا لي 4 فولي اللي نعاود نكررهم اللي هو البيرسونيل ديفلوبمون بيرسونيل ديفلوبمون سوسيال الكوداج اللي توا ولات كل شيء بالانفورماتيك كل شيء لازمنا نفهموا ان تو بتي بو ان انفورماتيك اي بي لو فولي انتربرونيال باش نعملوا مشروع باش نحلوا كابيني باش نعرفوا كيفاش نتصرفوا في حياتنا دونك سيرتيفيكاسيون c'est un atout. Ensuite, on a le centre de simulation. Qu'est-ce que le centre de simulation? Le centre de simulation. Alors, le centre de simulation, c'est un centre, on dirait, c'est une clinique, c'est une mise en situation. L'étudiant, il fait un bloc avec des scénarios spécifiques. L'étudiant, à part le fait qu'il y a le côté théorique ou le côté pratique, il y a des scénarios, il y a des phénomènes
qui ne sont pas ordinaires. Donc حاجة خارجة من الوضع اللي ديما تحت السيطرة. باش هكاك نشوفوا l'étudiant dans quelle situation il va être suivi par des médecins et ils vont suivre en parallèle le scénario. باش يعملوا له زاد briefing lors de la préparation du scénario. Donc l'étudiant يكون روحه يلقى روحه في الكلينيك كيفاش يعمل كيفاش يتعلم مش هكاك من بعد في لي زوبيتو ولي كلينيك ما يلقاش روحه ضايع كومبليتمون il doit se préparer psychiquement ولا يدخل بعضه صحيح ولا كيفاش يحكي مع صحابه زاد سي تري امبورطون اللي يخدم معاهم ثم توجور دي ليدر وثم توجور دي سويفور دونك يلزم السنتر دي سيمولاسيون سي ان اتو pour nous surtout pour tout ce qui est santé راهو les étudiants adore les scénarios وديما يطلبوا المزيد في les scénarios في السنتر دو سيمولاسيون ما ثماش واحد نتصور حتى يقول لك لا 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 اكسلون الناس الكل il adore خاطر il rejoint le savoir-faire et surtout l'expérience, comment ils vont faire. Ben, on va passer aussi à la vie étudiantine. J'étais étudiante et je sais qu'un élément, un atout autre, en fait, qui fait notre fait les clubs. On a à peu près 50 clubs et on peut gérer des projets avec, on peut choisir n'importe quel club qui nous plaît. Donc, c'est tout un concept. C'est tout un concept. Student life, اللي هو معناتها غني عن التعريف واللي les étudiants الكل اللي تدخل donc تختار الكلوب اللي تحب عليه يختاروا يقعدوا رواحهم مرتاحين. Voilà. On va passer à un autre point qui est important, c'est que l'école assure aussi des conférences, des webinaires, des workshops avec des partenaires nationaux et aussi internationaux. Très bien. Et pour le dernier point qui est le plus important, le centre. كملنا 3 سنين اش عملنا في حياتنا تويك بعد 3 سنين كيفاش نخدموا. Donc le centre Career Center اللي هو في محمد خامس, il va assurer un accompagnement de A jusqu'à Z, dans le sens où من الاول اللي يبداو يكتبوا لهم يعاونوهم باش يكتبوا CV باش il facilite l'intégration avec des employeurs البروفيسيونيل يعملوا دي جوب فير باش هكاك يجيبوا دي بارتنير باش يشوفوهم باش يعملوا البريزونطاسيون نتاعهم et même il facilite à la fin leur intégration et réellement الحمد لله موجود هذا في تونس وفي l'université centrale en particulier خاطر ça aide énormément les étudiants خاطر c'est pas évident de frapper aux portes et de trouver leur place. بالحق هذا سي اناتو كبير برشا دوك الناس اللي قاعده تتبع فينا سورتو يعني لو سنتر دو كارير اللي هو يحل برشا البيبان اللي هو يقرب للو موند بروفيسيونيل اي سورتو كيما سمعتوا ان لونيفرسيتي سنترال في كل فيليير عندها لي بارتنير نتاعها عندها لي زونتربريز اللي تتعامل معاهم وهذايا ما ينجم يكون كان سي ان ابوي et une porte d'entrée la vie professionnelle surtout زاد فما un accompagnement كامل فما les certifications على خاطر اليوم ما عادش كان نقراو هكا وانما نقراو لكن حشنا باللي سوفت سكيلز باش نخليو المشغل يختارك انت وما يختارش غيرك وذاك علاش لونيفرسيتي سنترال تخمم في نجاحك في الحياه خلينا نقولوا الدراسيه وزاد من بعد ما تخليكش وتكمل معاك في الحياه المهنيه دونك هذا فريمون سي ان اتو للناس اللي مهتمه بالفيليير سانتي زاد الناس اللي تبع فينا في الفيليير سانتي على ذمتكم تلقاو لي كونسيي ان اورينتاسيون تلقاو لي ستاند الكل vous pouvez poser les questions اللي تحبوا عليهم وما تنساوش من بعد عندنا تيست دورينتاسيون مع مدام سلمى قصار لو بروفايلينغ اليوم مهم برشا سي بيان ان نقراو لكن سي بيان زاد ان نعرفوا شنو هو لو بروفيل نتاعنا شنو هي المؤهلات نتاعنا وشنو خاصه الميولات باش نجموا ننجحوا ونتوفقوا في المسار نتاعنا المهني والا الدراسي ميرسي بوكو مريم يعطيك الصحه بون كوراج ليك انت وليكيب الكل ونعرف انه خدمه كبيره تخدمها لونيفرسيتي سنترال سانتي وجيم بوكو الكونفيفياليتي اللي موجوده زاد اليوم بين لي ستوديون وبين لي بروفيسور وكل دونك فرانشمون هذايا يخليكم انكم تخمموا في لونيفرسيتي سنترال سانتي ميرسي مره اخرى دونك دكتور مريم بوعلاق شيف دو ديبارتمون بيداغوجي